Hey, ¿qué pasa, bandita? Soy GatoPlays y estamos en otra video reacción. Esta vez en Magneto contra Tetsuo. Se ve bastante bien de lo que hemos visto. Le tengo esperanzas. Creo que va a ganar Magneto por muchísimo. Pero bueno, espero que Tetsuo tenga alguna oportunidad, ¿sabes? Vamos a darle. Ufas. Espero que hagan la transformación de Tetsuo, ¿eh? Magneto, se vería genial, güey. Tetsuo Shima, Akira's telekinetic terror of Neo Tokyo. El Tetsuo. These two maestros of kinesis have ignited revolution not just in their worlds, but also the very mediums they exist within. Akira, güey, qué joya, Si alguien no ha visto Akira, güey, no sé qué hace con su vida, güey. No sé qué hace con su vida, güey. Muy buena película, Muy buena película. Está en Netflix y en YouTube. No hay excusa para no verla. No, el icono N. Me van a banear. Gracias, Dead Party. Especially to the Eisenhart family and their only son. You may know him as Magnus, Eric, or La infancia de Magneto estuvo bien mierda, güey, pobrecito. His true name is Magneto. As a Jewish child in Nazi Germany, qué buena imagen, por cierto. Early life was, well, extremely traumatic. No le gusta la discriminación, los N y las pistolas de madera. El chiste de pistola de madera es mítico, Mutante de nivel Omega. Ese es súper cabroncísimo. Pobrecito, güey. Chinga tu madre. La desgracia lo persigue, güey. Too bad his wife didn't get it and ditched him, though. But that's when Magneto made a choice. Since humans hurt him his entire life, he'd do the same to them. Se encabronó, vaya, ¿no? Everywhere. Se encabronó. At first, Magneto turned to the telepathic powerhouse Charles Xavier and his fledgling team of heroes. But his new friend wasn't the idea of, subjugating the human race. So Magneto formed his own team of... Y se enoja, ¿no? Todavía, güey. Magneto can telekinetically move, bend, and reshape any metal he's aware of. Guachen todo lo que tiene, güey. Chinga tu madre. Manipulación de materia, güey. Está pasado de verga, güey. Magnetokinesis is far more versatile than it would appear at first glance. The blood in your body has iron in it. The air has traces of lead and mercury. Whole mountains are lined with todo tiene metal, güey. Itself is surrounded by a literal magnetic field. So many toys for Maggie to play with. He can detect magnetic fields at such a huge range, he can even pinpoint Earth's magnetic rays while stranded on a planet in another galaxy. And guess what? He was able to use those rays to pull himself back to Earth in a single day. En un día, güey. Viajó toda una galaxia. Did you know that in 1820, physicist Hans Christian Ørsted discovered that electric currents, like those of electrons and protons and atoms, produce their own magnetic fields? Magneto can fine-tune his control to affect these very subatomic particles. A la verga. Such a particle with positively charged protons and negative electrons. My life is as meaningless as an atom is small. ¿Le cambiaron la voz al Domi? Suena diferente, ¿no? Yank one of those out. Correct, potentially changing an atom's entire chemical makeup. However, neutrons do not have a charge, and without the ability to adjust those to accommodate the change in atomic mass, the atom would become unstable. No, ¿qué es este? Do that. Hijo de puta, mató a Domi. No. Humankind clashed with Xavier's peaceful reconciliation, not unlike the ideologies taught by Malcolm X and Dr. King, by whom Stan Lee and Jack Kirby were inspired. Magneto would spend most of his career pushing Xavier away to prove his philosophies superior, which meant doing battle with Xavier's school of thought, quite literally. And Baldy's mind powers are no joke, but thanks to Magneto's psionic repelling helmet, Professor X couldn't touch him. Magneto survived Cyclops' earth-splitting lasers, absorbed the power of the sun, battled Iron Man, ripped the adamantium skeleton out of Wolverine's body. Con todo eso ya le gana, güey. Qué triste. Himself. You know, the Greek legend, Zero to Hero, the guy who held up the skies of Olympus. De cero a héroe sin demora. De cero a héroe. The Earth's magnetic field to qué buena rola, güey. Phoenix Force, which can effortlessly destroy planets, let alone far more. Hell, if he really wanted to. Putero más, güey. Totally just fling the Earth off its axis. It's entirely possible he may have eventually resorted to just that. Over time, it became clear Magneto's war was doing far more harm than good for his fellow mutants, however well-intentioned he may have been at first.
Luckily, he later realized he was going a bit overboard and began reevaluating his perspective. Me da risa ver a Magneto con las esposas, güey. Tough to recognize when you're the baddie. It took time and patience not just from Magneto, but also from his peers. Yet eventually, his path was completely changed. He Ah, sus hijos. Se ve que son felices. Ojalá nunca les pase nada malo. Goody two-shoes ways fool ya. Whenever there's a threat to mutants, you can bet Magneto will be there to annihilate it. Forever. By any means necessary. Ok, Tetsuo está muy jodido, years la verdad. ago, a new type of bomb was set off over Tokyo, and 9 hours later began the Third World War. Welcome to Qué buena es Akira, la verga, neta, véanlo, güey, por favor. In the anime, the buildings are taller, the motorcycles are cooler, and the future is brighter. Oh, wait, not really. If you find yourself in the Capsule Gang, you'll meet Shotaro Kaneda, who's like your textbook anime Chad. Gets the ladies, beats the baddies, and cops the sweetest rigs. Man, I need to get me Buah, la moto, güey. And then there's the little brother of the group, Kaneda's best friend, Tetsuo Shima. El He's, Tetsuo. well, the exact opposite. A total wimp. Un vale verga, pues. Tetsuo in his college thesis forehead got Ex bullied. miembro de la pandilla That's Cápsula. until Big Bro Kaneda Okay. came to the rescue. eventually the two went to vocational school together and formed the Capsules. Cool, cool, cool. Tetsuo was never satisfied with Kaneda being the leader of the pack. Esper número Desired more 41. than anything to be top dog. Oh, I can just see that monkey's paw curling in my mind. Or that kid walking down the street. Shit! Tetsuo, watch out! You're gonna... ¡Vete a la verga! Definitely should have killed him. But since it didn't, Tetsuo earned himself a ticket to military. Todo tieso, güey, Now pobrecito. they had an under-the-table program for developing child superweapons. In the same program that backfired and jump-started the war, Tetsuo became Japan's Esper number 41. He may not have been a natural with bikes, baddies, or babes, but this telekinesis stuff hit different. He walked out of that hospital ward Ha pasado de verga el güey. reading minds and blending people into strawberry jelly. Tetsuo got what he wanted. Power, along with the hunger for more of it. A hunger that used to only be satiated with La drugs. droga. Not just any gateway drug, pills so potent that a single Qué grape buena edición, por cierto, ¿eh? kill you. So, pretty bad. No Kinda mames. reminds me of college days, huh? Uy, un momento. Creo que se me acaba de ir el internet, vaya. ¿Confirmamos? ¿Confirmamos? Pongan Gato Clown si no, pero creo, aquí me sale que se perdió la conexión. Ah, esto ya es preocupante. Esto ya es preocupante. Oh, ok, ya volvió. Ok. No pasa nada. Denle F5 si se les trabó para que se acomode. Y seguimos. Snow Wizard. Ya me había asustado. Ok, Ability is his todo bien. constantly increasing psionic energy, growing more and more powerful over time. This is due to Tetsuo's link to, quote, the memories of the universe, end quote. La memoria del universo. Either way, Tetsuo leveled up from lame gangbusters. Eso es lo cabrón, ¿eh? Certified badass. This guy is a walking natural disaster. His telekinesis can shake the planet. Por cierto, cause ahorita que acabé la nueva temporada de Stranger Things, güey, summon psychic barriers. la historia de 11 se parece un chingo a la de Tetsuo, ¿eh? No me había dado cuenta hasta ahora. Literal bolt of lightning, or even teleport in an instant. Tetsuo's telekinesis can be so precise he can target and obliterate specific parts of ¡Ya the tu body. madre! He can heal severe wounds quickly, but even after losing a whole limb, he can craft a new one using whatever Telepatía. materials he wants. ¿Quién lo diría? Top Dog Canada. Que se podía hacer el amor por telepatía. La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría. Deal him even more power? He rampaged through Tokyo to find him. And this is where versions of the story differ. Ahem. A ver. Spoilers ahoy. You may be familiar with the 1980 Spoilers. animation, where Akira had been dissected for research. Ajá. In the original manga, Akira is not only alive, but even more Ok, powerful. ahí está. Once that little runt nuked Tokyo, Tetsuo would erect the Great Tokyo Empire with Akira and himself as its leaders. Ala. But he ended up just abusing the position for endless sex and inflating his ego. With Kaneda's rebellion at his front Hijo de door, puta. Tetsuo took a turn for the worse. He had to fight. Tetsuo's defeated other powerful espers. Ajá. Light speed lasers Hizo un cráter en la luna. to the moon La faster than luna. anyone could blink, and then punched a big old hole in it. And if you ask, Boomerstick, wouldn't that mess up gravity on Earth? You would be right, because it totally did. No, no, bueno. Screwed the planet, I guess.
Stupid moon. Which brings us to Tetsuo's folly. His abuse of his powers spiraled until he lost control. Unfortunately for Kaneda's rebellion, this did not make Tetsuo an easier enemy to confront. Exactly opposite, in fact, as Tetsuo painfully mutated into an Está bien unstoppable... cabrón, güey. Yep, that's not totally Guau, es que esa escena, güey, si la hacen en el episodio va a quedar God. Version is even more disturbing. Va a quedar God. I mean, A la verga. babies can be monsters, but that's a whole nother level. It is pain incarnate. I can relate. Esper described Tetsuo's struggle as ego death, which has multiple definitions, but in this case is likely symbolic of the version Ego death. attributed to drug use. Yeah, it's described as Así se llama la música de la pelea. own identity, like how LSD can emulate a wild out-of-body experience, and you come back with a new perspective. Though this is maybe a little more extreme. In fact, you could say Tetsuo was shedding his human body to play with the powers of a god. I wish I Ojo a Rick y Morty, ¿eh? Se viene Rick contra Blender. Blender. Contra Blender, ¿confirmamos? out of body. Blender es un puto programa, ¿no? Para modelar en 3D. energy. Which almost nuked Tokyo all over again. And those explosions are not normal. I would know. Top scientists in both the manga and animated versions describe these explosions as births of a new universe. Ahí está. Given its properties of nuclear fusion and proton collapse, Tetsuo's mutated form was likely creating a Big Bang. You know, the Ahí está. thing that started all Sí le dieron el Big Bang. universe? Right, in the manga, it instead ended the Que está effort of cabrón. their abilities once Está cabrón, la verdad. a Pero testament that humankind is unsuited Magneto escala a más de universal, ¿eh? to mind. Though the anime is even more trippy. Thanks to Akira and his buddies, Tetsuo got so high on ego death, he ascended time-space to become god of a new universe. Kinda worth it, right? And yet, Kaneda kept his empire up in his honor. Now as the Decía algo de que la omnisciencia de Tetsuo no era canon, algo así. Tetsuo finally received the attention he so desperately craved. ¡Fua! All right, Vean Akira. that's our set. We've run the data through all Ok, possibilities. ok. It's time. La verdad es que te plantean como que Tetsuo está muy mamado, pero Magneto debería escalar más de universal, además de ser muchísimo más rápido, además de tener muchos habilidades y hacks que se chingan a Tetsuo y de resistir otras que tiene Tetsuo. Entonces yo diría que debería ganar Magneto. Vamos a darle y espero que la pelea esté muy buena, por favor. Es lo único que te pido, Dead Battle. Es lo único que te pido. Nunca falles en los sprites, por favor. Even in Japan, they fail to recognize. Varios decían que este escenario es el que se ve en Jinx contra Harley, con los carros voladores, pero aquí no hay carros voladores. Solo les recuerdo. Ojo, ojo. Se cachondea el Tetsuo, ¿no? Dice, "Ah, pinche viejillo, ¿qué me va a hacer este güey, no?" Impudent child. The hell are you calling child? Se enoja el I güey. make the rules around here. Todavía se enoja, güey. Está bonito el spray de Tetsuo, por cierto. Creo que es uno de Mugen, pero le retocaron algunos detalles, me parece. Parlor tricks for the master of magnetism. Ojo. Se va a hacer su bracito, ¿no? A tu madre lanzó un edificio. Espérate, culero. Ahí está el brazo. A la verga. Your history, scumbag. Le metí un vergazo. Hola, 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 hola. Con la frente a la verga. ¿Qué hace? Oh, lo verga, le tumbó el casco, güey. ¡Ah! ¡Le chingó el casco! Todavía no hay mutación, no se puede acabar aquí. Sí lo está estrangulando. Sí lo está estrangulando con su brazo. ¡La mutación! ¡Vamos!
Vamos. A la verga. Listen, welcome. I'll handle this on my own. Not really. Die! Hurts. Help me. No está mal, pero lo esperaba mejor, ¿eh? ¡Ay, la sangre! La verga. Va a sobrevivir. Poor child. ¡A la verga! No, Tetsuo, Tetsuo. Ya mamó. Thank you. Oh. You are welcome. Oh, estuvo bonito. Sí tuvo tintes de Korra contra Storm. Alguien lo había dicho en el servidor y mira el latino. Tetsuo! Never doing that again. Tetsuo's esoteric telekinesis and other bizarre abilities certainly gave Magneto pause, but the Master of Magnetism had greater control over... Estuvo bueno, estuvo bueno. Esperaba la mutación mejor, pero nada mal, nada mal. The moon was insane, but Magneto punched Iron Man with the force of the sun. And while Tetsuo jumped all the way to the moon, Magneto couldn't move across galaxies. Against Tetsuo in his human form, Magneto obviously held a sizable advantage in power and speed. But stats aren't all that matters. With his precise telekinesis, Tetsuo could just target Magneto's organs. GG, right? Yes, but Magneto had similar skills. There are very few substances on Earth that lack any metallic or magnetic component, and Magneto is Los dos pueden hacer lo mismo, vaya. with his powers. Which he could use to predict Tetsuo's teleportation and even shut No, sí es cierto. telekinesis. Sí es cierto. Scraps with Xavier prove he could handle Tetsuo's messing with his head. The biggest challenge for Magneto was when Tetsuo's gross mutated power came into play. Especially given how the detonations from this form were compared to that of a Big Bang. Although the authenticity of that observation is questionable. In truth, the Big Bang was a rarito, ¿sabes? matter on a universal scale, whereas Tetsuo's explosions are more akin to nuclear blasts, clearly intentional given the post-war symbolism of the Akira story. The whole creating an alternate universe bit wasn't even part of the original material, so we can't exactly call it canon. But let's just say the comparison wasn't superfluous. Let's say Tetsuo did in fact cause a Big Bang capable of creating Le van a dar el beneficio de la duda. universe, alternate or otherwise. Turns out Magneto had the tools to stop that too. Helmet Head could overpower Hercules, who was strong enough to hold up the skies of Olympus, which is literally heaven and an alternate universe. This doesn't necessarily mean Magneto could easily destroy a universe with a snap of his fingers, but it does prove he can match a similar level of power. And context is everything. Tetsuo's Big Bang eruption specifically exhibited proton collapse, meaning its atomic structure was primarily an unstable mess of neutrons and electrons. And Magneto has detected and commanded unstable electrons before. This means Magneto had every means available to take control over this Big Bang. A la verga. And I thought he could just move some metal around. It's like the question posed by some of the greatest prophets of our time. Fucking magnets. How do they even work? Ah, estuvo bueno, estuvo bueno. Me moló, me moló. Intelligent control over all Nice. magnetism triumphed in the end. Y el final estuvo chingón. Me gustó mucho la muerte, güey. The metal to pull off the win. The winner is Magneto. Magneto. Sigue el Next Time, que por cierto, lo dije anteriormente en el directo, pero no lo he dicho en el video. En 2 semanas sale el próximo episodio y en 2 semanas es el Día del Padre. Father contra Father puede ser probable. Yo lo dejo por ahí, para que me lleven profeta. Solo espero que no sea Ash contra Yugi, por favor. Solo espero eso. Por favor, algo bueno. O también puede ser el de Boba Fett. Puede ser. A ver. Por favor, algo bueno. Algo bueno que no sea de cómics. Vamos. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Maui! ¡Maui! ¡Maui contra Hércules! Sí, ¿verdad? No. ¡No! Hércules contra su Wukong. ¿Qué es eso? Oye, no suena mal, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hércules, ¿qué? ¿Van a usar mitos o qué chingados? ¿Qué chingados es esto?
Hércules, un Wukong. No entiendo si es de algún medio en específico o van a usar mitos. Pero suena muy chingón. Suena muy chingón. Oye, me mola, me mola. A ver, vamos a poner el chat para que escriban. Si alguien me puede decir si vienen de algún medio en específico. O solo son mitos, ¿verdad? ¡A la verga! ¡Mitología! ¡No mames! Güey, me encanta, te lo juro, güey. ¡Qué puto inesperado, güey! ¡Qué puto inesperado! Güey, me encanta la idea, no mames. ¡A la verga! Algo bueno y me sorprendieron, güey. ¡Qué perfectísimo, güey! ¡A la bestia, güey! Oye, ya es un combate que me gusta mucho, es Maui contra Hércules, los dos de Disney. Pero este no está nada mal. De hecho, creo que me está gustando más, Parece que si van a usar la mitología, lo confirman en el server en inglés. ¡A la verga! Güey, si es de pura mitología, ¡qué bueno va a estar! ¡Qué bueno va a estar! ¡Oh! ¡No chingues! ¡Qué buena, qué buena! ¡Wow! Me quito el sombrero, me quito los audífonos, güey. Me encanta, güey, me encanta. No espero para verlo, No puedo esperar para verlo, güey. ¡Fua! Te lo juro, güey, qué buena. No mames. Y justo antes en el directo estábamos hablando de los SCP, ajá. De que no sé cómo lo harían porque son puro texto y bla, bla. No sé si Dead Battle se atreviera. Y mira, llegaron con mitología, o eso parece. Los SCP ya los veo muy probables, ¡Wow! ¡Qué buena, güey! No, a quien se le ocurrió, güey. Perfecto, güey. Perfecto. Te amo, güey. Te amo. Da un beso. Qué buena, güey. Qué buena. Me quedé sin voz, güey. Me quedé sin voz de gritar. Va a estar muy bueno, Va a estar muy bueno, güey. ¡Fua! Quiero ver el tráiler otra vez, güey. No lo entendía, Dije, ¿qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando? O sea, vi primero las imágenes y dije, ok, primero dije, ¿es Hércules? Y luego pensé que había visto como el brazo tatuado de Maui. Y dije, no mames, qué buena. Pero después vi al pinche Sun Wukong, güey, al chango, y dije, ya me empecé a sacar de onda, güey. Vamos a ver el trailer otra vez porque está hermoso, güey. No mames, es que es un jarrón, no es el brazo, ¿sabes? Es un jarrón de Hércules. No mames, qué buena, qué buena. Algo nuevo. Fua, qué bueno se siente, qué bueno se siente. A ver, vamos a dejar un poquito de lado el Next Time. El combate como tal me encantó muchísimo. Esperaba algo mejor de la mutación, pero no está nada mal. Y el combate como tal estuvo muy bien, muy muy bien. Pero definitivamente lo que se llevó el episodio fue el Next Time, No puedo esperar para verlo. Si a alguien no le llama la atención, en serio, la mitología está muy buena. Si lo hacen bien, va a quedar excelente el combate. Tiene muchísimas cosas la mitología que pueden decir, a la verga, está cabrón. Solo si no le tienen mucha fe, denle una oportunidad. Solo les digo eso. Y bueno, fui Gato Plays. Me encantó el episodio, más por el Next Time. Nos vemos la próxima video reacción para Hércules contra Zumbu con chinga tu madre. Nunca esperé ver esto en Death Battle. Qué buena. Nos vemos, banda, y chao, chao.